Konkaramot Road, Mahalakshmipuram, Layout, Bangalore. Haike tai tamono naisinggi tongsinai Okaham College admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni fungmano komirui nongbo bui haino slim day fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan shugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa baino gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai Shago fitness to be fadi. Haikete tamono nashingai, one shugitong, Haradon Shongo Living Fitness Gym Center ni, ladies gym trainer by Fai Malay, Buskani, Shalo, Numbo Slim Day, Fit Undi. Khulumka, Khumpui TV night tonight Kazan Takuk Tay Bukuk Sungno Lamsugo Ankishur. Kogono tungo beri hengkang kangke bo manja kerei aw khazan takuk te bukuk song beri rok manja hamani I hasa kawo mungsabu kerei bo nok nukungni samung simia bo habanok ni samung bu khalayo bo sabotini bo naikolo abo bai baksa office thangni phai kang kakebo nogo mukhitung tamono banong nai banugya mukhitung kerei hengke bo bahake banuguine bu mukhitu bu mui besa thokjak bu mui besai thokjak bu mui bahai ke songkangke bokra jek thokjak aborok jotono borei no chikugo sana thangkangke aboni bagin sajago borei bo manja ma korei abohino khazan takhuktai bukuk song sinti pra sabosongni bising phadi norogbai tini malai renai norno tini bukuk amhai samung khalai phunuka aw kubuino borei manja makeri, tei packaging khalai ji kaisak company khulungmani bini company mungka timuk ni bobok rajek bukuk hema lamsago Khumpui TV o ton khulungka puliano sungna musungma kangkangke khoroksa beri teti nang bahake mo hai wansuga je mahai tei ni kaisa factory khulgan hanai Amo to accidental hani mano ango je business khaimani angbo normal brok no mane porikha ke regular MBA complete khaikya e porengke chakri khlai tongmani ni government chakri joto no sung to porikha angke government chakri kaisa manke nongu setting thangu success life nei ho ke angbo amti no khai tongmani 2011 ni simi 2014 jora to Tripura tourism mo as manager position chakri khlai tongmani fia ang satisfaction maya chakri bai daily office tongna nango same no je 24 ghonta o 18 hours 18 ghonta samkhai tongani buini bagi simi khaima tongani bagi khaima tong amti hini angwan sogya angkai kaisa education ni bagi kise break na kha MBA complete khaisina hine angka apro thangai nai porikha rajasthano e pore angkai kaisa sini ngo tongo industrial training tongwaro MBA hoite kaisa sing angoni Pepsi kuni company tongaro kaisa anga jaga training ni bagai thangmani apro tui je manufacturing khaimani bongni aro machine bai kya bon nokhata gang kisa bon noguinai kisa mane abang khaima thoto khaima tongo kaisa tongo tamnai first lap inside ni kaisa tongo ta anga am haini thanga ang je abo khaima na nang ni jino nei tongkata angkai ja sabon pore ke to MBA completing kha Angka ang just aku sini nubai mana ang aku sini kai sini tahu nogo firok thang kita ikut pun kai liya nanya angka kaisa online ti bonai ni kya tam klaiman bahake o tuinyo ang nai man nai angka tam license nang am bebang website to thang nai mani jaga nang nai ni chana angka BIS ni moti ke factory mas nam nai angka pore angka busuk ema mane abo para or wise botong abo je capacity kotor capacity chikon nini capital ni upor depend khayo nin capital kom ke nang capacity kom khlai manai nin capital kabang ke capacity kabang khlai man ga joto ni ideal
ini rang sebai pano muta-muti nung buino bo mane job rok ri mano angke nijibo thangai mano abo hangke iko tabuk 5,000 to 3,000 otong per hour je tui manufacturing khaimani awni bagini ani abo hangke yang 3,000 per liter naka per hour manufacturing mota mungnar kha tuimuk oboke sabo farka सबसे इंटरेस्टिंग को कमनो कैसे सार दङ जंपु जलानि बबो कक बरक बरक बायनो गोरोंजाक गां बनो साका गिसां तो तुइनि बुं फारनानि गाय सि जतनो जायनि जा लैंग्वेज मेन फालायो जेमन कैसा बाङालि उनारके बाङालिनि बुं नारगो आं तो जेतु तिप्रासा उनार बा तिप्रासा बुंबाय नारक सिनाय हनैनाय उ सारनो साकाता आनो किसे हेल्प खालायरगेदि बुंबाय जेतो फारबाय बायनाय जतनो satisfaction ngai am ti jat ngai bo ano pasta bungru mani 12ta bungru mani ajang ni kaisa ang mo timuk nakata nung nini o je tabu factory khulungma jaga wo busuk jona nini samung tangnai rok ba employee tong ba bo bahai chela rok da bangku naki nung khorakcha buri ni buri rong no da kisa subida rok bo bahai ke nini o factory ro samung rok choli dong जेहेतु बुरिबा बुरिनो नसों बुलिया तो प्रेफरेंस रनाय ओंखाय तेकिसा आंके माहायसे जे चलारंनो आंनाय या चलारंनो नाका ओंखाय बुरिरंनो प्रेफरेंस न मानि ओंखाय कायसा कायसे जे अजगा क्वालिटी चूज खायो नांगो कायसा फोन फन हाबि मैया बा कायसा मेकअप फाना नाङै मैया बतलो आबनि बागै बुरि रखंगे बेटले केयरफुल ओंखाय वाइसा साकांगे बुजिवासो के माने गाफिलति के नायसि गया जे चलारं गाफिलति आबनिया ओंखाय जेहेतु बुरिबा टेंडेंसि दङ आनि जे बुसि मानि ओंके ताइसे चलारक तो जे जागा फान थाङै जब खालाय मानेयो ग बुरि रंनो ओंके पार्टिकुलार निजिनि स्टेट न नारागै तनखे चाव हनैसे आं किसा जेहेतु बुरिबा बुरिनो किसा संका बिसि खालायनि हायर खायजाबोबा के चलाबो दङ आनि केमिस बसलानो ओंके ताइसा जस्ट अन्य जे बटल सोनामनायबो बसलानो ओंके चलाकरिनि चलाबो दङ थिनांगो निनि ओ तैनो कारिते तामो खालायनानि वानसुगै रक दं actually am tui sa ta juice bo phainai apple orange mango engke pineapple o juice phaijangnai next month simi available langnai engke dai chanachur factory kaisa ang wansok tongo jemon tripura ni je chanachur ni quality sung jotona pe khai tongo haibano mane quality mai ata suk nai ni men je engka ang kaisa chanachur kaisa brands namno musungo je ekdom sariko sapana satisfaction nangnai jatapti hai gabo ngai actually o je ang ketalti khlanya musung mani ngangke employment generation jani bo khaw sob somoyno karon ani oro kobama job apply khaini kobangma ang haipana borongno ruimaya ko tabu pojonto je nangmani da ngai baksa baksa borok tabu bano call khaisungo madam suno kaisa job ruimang king khan mo honai nge aboni bagaino ang ani je pari saktek tai khainai hinai tongo के चानाचुर फैक्ट्री रो खालायनाय बा निनि जुस रो फायनाय के आरबो नों कक बरंग न मुंग न नारक थतक के बो जदिन काहाम बुंग दं हांकाय आं ता पजन्त बुंग तो फारिया को कमेन्ट्स क्लाय साहदि आं सिउर परिनाया कमेन्ट्स आ जागन बिसिं जे फारजाक माने काहाम हांकाय डेफिनेटली आं नानाय नानाय पासता गो सयता सातता बुंग नां दं होताव बानि ओंखाय आं जतन लोगरंग कयो जतन कायसे कायसे बुंगानो साइसिन खायदि आं नानानो बागै ओंखाय जे बरक बुं नाजांनाय बो क्लेम खायमानो जे आनि बुंनाव बो हनैनै आबो आं करनाय दा चान्स बुकुक हेमा निनि ओजे चानाचुर रंगनि कक तो साइखना रका जे चानाचुर खालायनाय बा जुस रक फायनाय गांखांके निनि ओ तैनि वो पैकेजिंग तैयो ताम जे आवतंग बुइ बाक्सा तै रक नोंना थांथिनि बाक्सा किरि जागंके हाइजेनिक रक बो तै मेंटेन्स खालायजाक तै हिंके आं नं सावना ani amabo pathorong khawaisa mane goita tuihin tipurani tuyong ke betlai iron kebangma ga iron kebangman pore hangke sing to han consume khayo ang bagi je tui obo je snamya sini sikang hai normal filter ni tui nongo ya ke sing tamo online ti pai ne kaisa ekwa fina rong ni ti phano nongo ta obo snamani pore saiman ka je am haya tui ke proper tui ki snamna nang ga no tui hingi tamo o jaga o norong no khana added with mineral insija ge ingredients bo siri kang o jaga o je calcium potassium magnesium sodium dongo tuyo ge mo hongki tamo pura treated khaijak
माने अतुयो बुसके माने आमो दाखांगे गाहामंनाय हनै अतुय कन्टिन्युअसलि नोंखांगाय निनि लिभार अंथों निनि हार्ट अंथों बेबां परिष्कार अंगो निनि बेकरें बो जुरमानाय ओंखाय कुनो पाथरंनानि चान्स गरै ओंखाय आमाके सनामजा ओंखाय दैसे तुई जे सनामानि आसके परिष्कार के सनामजागो जागावो माने कायसे कायसे बरक बायके एकदम अंको उइ सनामजागो दा नाइकलि सनामजागो कुनो फानो कायसे फानो मेका नांगेते बा कायसे फानो कुनो चिकोनजा फोन फानो मिसिं थांका आमहाय अंगेते के कामके सनामजागो दा नि तुइनोके आं कॉन्फिडेंस दङ आं कायसे उनारङै जे आंनो तुइनोङै दंबा के अबनो जे स्कैन रक खालाय जंनायनि आवाहाय कुनो मेसिनारि रक बायदा स्कैन खालाय जे तुयो कुनो बा बैक्टीरिया बा कुनो फोन रक फानो खालाय जातों आवाहाय कुनो याक बाय सिमिनो नायो नाकि आमाहाय स्कैन खालाय जंनाय बाय मेसिन रक बाय नायखौ जों अरो तो नायदि जे ताम खायजंनाय बटलाव सेरिका ओंखाय जों तो आरो ट्रीटेड खायमान परेसे डेफिनेटली अमो कुनो माने हिमेन टास्क गरै माने बरक बाय कुनो टास्क गरै वाशिंग मेशिन हाबै थांखाय बनो रिंचिं खायो बनो फिलिंग खायो बनो केपिंग खायो आउट खलायने जस्ट अंगो वति खलायने सिमिसि ओंखाय ए परे ति खलायमानि परे फानो जे फाइनल प्रोडक्ट पैकेजिंग नानसाय सिगां बनो ति उइसा अंगो स्कैनिंग खायो दा आबो मेशिन माने स्कैनिंग खायो जे तै तामो दंखो आमा हायता फाटसाके नों स्कैनिंग खाया न बेबांनो मेशिन बाय रहमाने परो फानो स्कैनिंग खायजे गया नों पैकेट सिम खायरि रहमा बेते उंगिया पैकेट खायने सिगां स्कैनिंग खायो दै उइसा अ मेशिन के तामो खलायबानि और हमके 20 लीटर जार करी दिया 20 लीटर जार न साम्पुला बाहर सुइतु हुआ हमके ते उसे फाइने और सुता मेशिन बाके अमनो ऑन खाया और टेम्परेचर फुनगो माने मिनिमम टेम्परेचर 50 डिग्री हीट सुना नांगोता हमके सुकांगा भाइरास तो थै थानाय बा बैक्टीरिया थैयोता हमके और हट वाटर बाय सुमाने परे ते उसे कूल वाटर बाय सुने यांगो पासिंग खायजागोता फिलिंग नि बागै ओ जाना लातिके पासिंग खलायो हिमेन टास्क कमंनानि कोशिश खलायोता और के तामो खलायबानि और अंगा मो मेन तुई जे सनामजाक माने जागा हामजागोता और तीनटा फिल्टर दङ दो फर्स्ट फिल्टर र जे वाटर फाइजाक माने र वाटर फाइदा सांपुल मो हाइड्रोटेशन थाङो जागावो ए परे हंगे सां ओ जागा बिसिंगो अंगो थाङैने आउट इन आउट दुइटा न 5 मिनिट बा 10 मिनिट मा सुग्राव सं पुइला दै सनामनान साइ सिगां मेन गो जे टेंकी थांगांगांगाय सेकेन्ड हंगा जागा थांजावनाय दा गरो तेउसा तै 15 मिनिट मा सुनाय अम पाइ थांगांगाय फिल्ट्रेशन खायके ता बिसिंग हंगे चारकोल हनै दङ जे तुयो गाहाम माने ते चिकन गे ए परे हंगे और ते गिसा थांजावका अमो हंगांगाय गो हनै दङ गायसा बमनो ताम हनै हम पोगै थांगाय हनै गाय आबन या गुला और फै और तेउसा ए परे हंगाय गरो और तेसे फिल्टर जावका हंगे ओके हाई प्रेशर पाम हनो जागावो हाई प्रेशर पाम नि होते और आरो थांगा ओंखे अमसे मेन आरो नि जे फिल्टर के अबसे मेन जे फिल्टर हंगे मेन हो जागानि हंगे परे हंगाय तुई जे नों वेस्टेज थाङै दङ जे रिजेक्टेड नों थांमाने और फिल फुनुगो अंगरो हंगे प्रोडक्ट वाटर जे बुसक प्रेशर काय दं जे वेस्टेज हंगे 3000 तोनि रोसो सोमिनो ओंखे तुइनि पीएस वैल्यू र बुसक दं पीएस वैल्यू गंगाय तो अबसे आने माइक्रोबायोलॉजी न संगांगे साइमनाय अम माके टेस्टिंग म टीडीएस टेस्ट खायजागो गंगाय गंगाय और गतो पीएस बो चेकिंग खायो ता थाङैने बिनि जे अंको बाके अम टेस्ट खायनि बागै बरं मास माने दुइजना दं कायसे केमिस्ट कायसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हंगे परे हंगे हम बेबन आरो संमान मन परे ताबुकसे जों एडेड मिनारेल खायो जागासे जे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम जे खायजाक माने जागा हंगो मेशिन बाय खायो ता अब खाय माने परे से स्प्रिंग टेक्नोलॉजी हनै दङ र कायसा ओ मेशिन के स्प्रिंग टेक्नोलॉजी अच्छा अब हंगे किसे तिरुरु ngota माने लासो नों दै नों खांके आबन बागे कुनो रुना दाना ओ तिरुरु खालायनो स्प्रिंग टेक्नोलॉजी म पाम खायो ता दैनो मिक्स खाय थासकाय हंगे यो जगह हंगे जे प्रोडक्ट वाटर फाइके प्रोडक्ट वाटर फाइमानि परे जेबो न अरनि एडेड मिनारेल फाइके स्प्रिंग टेक्नोलॉजी फाइके हंगे रो
tui phaiga product water nge min product water tamungkha obono je mix khaimani pore tai kun phano chikon sapano kota mane problem ngeti ba phone klai ati o jaga ti uisia ko ngoi jau ka filtration ngoi jau kha o micro filtration mani pore o jaga ka UV tested ni hino chikon ekdom nukja gya mokol bai durbin bai phano mo raja go jaga rajak mani pore hangke se final product water thango final product water thangang kai oxygen level no barnan bagone or kaise to ko ta ozon abo ozon no sarkangka or oxygen power khata mane oxygen je asai rija khata e pore hangkai pai beke ango final product sanan jago ta anke oro khorbusuk naikni khalai tongna or masa present tongna nango o jaga 1 minute ni bagi phano onyo jaga thangmaya bo o jaga ma tongnai salo busuk liter rok tui abo khalaija abo to 3000 lps no 3000 per hour no ke 8 hours ngang ka to 24000 produce khalaiman ta tui 20000 liter anke tabu tui rok asuk khalaija gi tong ngang ke market rok bobo hai ke bazar rok bobo hai ke sarok jagi tong ba response bahai rok mani tong an mo to jehetu ketal ba boi definitely ko mane tikse onyo product paine comparison to khaine nongna je consumer ke tabon consume te betlai smart kai borok accept khake se angbo saimanai je an tei success nga nga so cost khaimani nga ta motamoti gana ginin thangi tong khong kai hopefully joton an tei ningan hani tong ta teimo karon borok rok tei ning yang as cost ka snamani kuno lav khricha kabang takuk te bukuk song kan ke tuimuk ni bising tui busuk srai ke why busuk filtering khalai jangman ya golo se final nokhoro hanka otui busuk srai norko sing Khumpui TV ni bising tui phunugui tongo tuimuk obobu te ke boya sini ti prasha bosung ni bukuk khoroksa haiki otuimuk ni tui nangna tapokdi norok belai kaham tui tui kaham nang nani hingkake tui mukno tapok di tui mukno muito narak di buku oro hingkake to lab o lab tam khalai jak tau karu tei songai rika bebang nang final product angkha fia final product feeling nan sai sikang a final product na ti sawo oro kaisa ke test ma khaine je sabu pH level phan bangai thangka TDS phan bangai thangka ba tuyo busuk tong abo na jau jodi oro test khainai kisi sari photo gala tang khang mane chaya ta kisi kom rok khang ke a tuyo pura khibiri nai khibiri deuse songai ne deuse ketal ke roi ne deuse test khai bai nai thik khangka jabo feeling khaijang nai bodolo ba asuk refine ni pore che tuimuk no khoro asuk refine ni pore tuimuk no angke bukuk omoke tamok khalai ma jaga moke oro microbiologist mane je fungus tuyo je problem tongmani bacteria tongmani abono oro mainly ingo khlaita exam khaijago ta angke tuyo jodi na problem angkha mane a tui je result je nangmani hake phunuk jakya ngangke oro mane test khaita miani bai tini ni sem anga nangnai je tini ni ke kaham miani ke hamyam tiya tinin bo sem nga nangnai miani bo sem nga nangnai angke nini otuimuk ni bini ayu rok le busuk to ina itu 6 month 6 month officially ke mane 6 month ngai amon sla beyond to kahandang hamyadang ha 6 month pore test khaine hini to ta angke tobo ayu hangke 6 month jorati taldok jora angke khabang takuk te bukuk song taldok jora tuini ayu tongo angke je bukuk nini tuini packaging go to nukha je botol khali rokno hain hai kifli jangna rekhang hangke aboni bodla rok tamor nani abogele tamni bagi abo hongke ma haisi jehetu ang to plastic ni produce khai tongo ke kebangma borong question bo ngi mano je angko honi nai tamnai botole kebangma plastic ang no asari jono hona yana responsible baksa hani mano gani bo responsible tongo ang kang tamka joto sombok buy back khlaine amno recycle khlaine
तेइसे कंपनी ओ रिटर्न खालायमान बागैनो आं बो प्रग्राम नारमानता आजे के तेवसा अ बतल दा तै दाजाफिन नाखि ना आ जे बतल फैमानि आबनो बेबां रिसाइकल खायसो बेबाक न राइसि बेयो रावैने पेकिंग खालायनाय गुरा खालायनाय तेइसे कंपनी ओ बेक खालाय रहर जे जागा प्री फॉर्म सनाम जागा जागा अच्छा अब हैसे ना के बाक्सा बरके वानसु माबाजे अ बतल तेवसा तै दाय रहरो अब हायनि कुनो आम हाइते सिं मै दा कारण तां सेमान बो केपिंग खाय था बो केप सिं या आसु ग्यां थानाय बले ओ जानि केप इहि अब ताय आसु ग्यां थांनाय अंके मेशिन बताय विसे आबनो एक्सेप्ट खाया मै थांता गावो माने एक्चुअली अब कुबिको गेता जे मेशिन माने बटल पाइतु का बटल न यूज खायनि हम कुबिको गया कुबिको के बटल न तेवसा रिसाइकल खालायना बागे रिसाइकल से खायमाना रियूज खायमैया रियूज खालायमैया जेहेतु कायसा उनको दङ हंगा गाबोनि दाम सानाय दा वाशा केपिं थांगा जागाव अंके बिनि को बाय थांबायो दा ताय आबो नाबो मेशिन त हाबिया दा ताय अब ते संग्या दा और के ताबो अमके बोतल आबर हजागै दङ पुरो के रिंचिंग नि फायनाय ओंका फिलिंग नि थाना ऑटोमेटिकली एपर के केपिंग नि आउट थायो ओंका एपर स्कैनिंग थायो जगाव कायसे स्कैन गरो लेवल कारि रहरो ओंका इनके हिटिंग नि अंखरि थांता लेवल रै रखांके अब हाय हि दुनि नै अंखरि थांता नि आसि थां और के जतन जे बखरग केप रुय बा मास अब सारा और मा खादिया दा तारा टोटली हाइजेनिक बाबे कारण अब कायसे नंमानि सिराय बनंगो अकरा बनंगो ओंका बॉयस को बर बनंगो जतन माने तिका हामनंगा बागै अब जतन को फलो खाजाकता जे सिजाक बीआईएस जे मास हेड गियर बेबां मा फुबोरो फाइनके और मा मा सारा एंट्री सिमांगा अब के ताबु कैदा सुजागै त ओ अब रिंचिंग नि थांगो ओंके फिलिंग को थांगो दा ओंके यांका आव दङ दा के और के स्कैनिंग होता देखो माने और थुया जे परिष्कार अब न स्कैनिंग खाइ रहर होता तो कुन करे के और जे कैप बुदा आरो न नाङै फाय आरो न ऑटोमेटिकली नाङै फायोता और ह्यूमन टास्क करिया कैप आलादा के रही तंता बोतल आलादा के रही तंता और कैप बाय मार्स तो माने जगह इंपोर्टेंट कैप न मार्स या के गाना कैपिंग खाय के गाना थांसमा होता है सिनि खुम्पुइ टिभिनो जरार मान बागै बेला खेन हामबाय आंबो नरंनो बेतले हामबाय आसो खासाल मा फाचके फाय खोनाका नाखा ओंके ता नंग टाइम दिखा ओंके आंबो रियली नंनो हामबाय छ रिकानि गथक जायगा साकनो साकनि मांफिलि नायै मोजां जायगा निनि साकनि फुंमानो कमिरुयै नंबो बैहायनो स्लिम दै फिट फिगार ओंनानि मुचुंगै तंखे दै तामनो वानसुगै तं बोरि रकनि बागै सिमि हारदन संगव फियक जाखा लिविं फिटनेस जिम सेन्टार मुंसा केबे मंगरै फि किसा बानो जिम खलायनानि बेबाक शेप रजाक नखुंनि सामं हुमुं फाटानि सेबकनि सामंनि बिसिंगो फानो साकाहाम बेमार बा याकागै
bagui sago fitness tubai phadi haike tei tamuno nasingui wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Nursing porina mo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Oyang se, sini bagi sepan thakap belasa, tahu bagi sepan hawane. Tahu mana pun belasa gas, pasti thakran. Gas bagi ada, mungkin anak kiri, berarti gas di proses apa aja, nak cengkainya bahasa mana nango, nak cengkuking kaya nango, tabung ngethanai, itu begini. Aw, okok soino, tabuk norg ni samo phai sopaikya, berarti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Rikani gothok jagya sak sakno sakni mangfili nai musang jagya nini sakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa baino gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakkaham bemar bai yakagai sago fitness tubai phadi haike tei tamuno nasingui wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Jodono Hambai Mia 31st May 2021 Tripura State Government ni Additional Secretary Diriang Signature Rui Kaisa Memo Diklaika a memo Rajya Sarkar Saka je nominated Village Development Committee ADC গঠন খ্লাইরিমানি 587 Village Development Committee जों ADC रक कताल और एडमिनिस्ट्रेशन फाइमानी परे गठन ख्लाइजाक मानो बरक साओ लीगली आबो चाया आबो इलीगल आबो कोनो रूल्स करे जों सारान मुजुंगो स्टेट गवर्नमेंट नो ADC it means it is 6th schedule autonomous district council
রাজ্য সরকার নি তলানি কোনো কাইসা ইনস্টিটিউশন যাবো ও একটা অটোনোমাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইসা ইনস্টিটিউশন স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি নি ইন্টারনাল কোনো ম্যাটারও ইন্টারফেয়ার খাইমানিয়া বো বিনি রাজ্য সরকার নি সামুং বসালো বিমানো বাট whatever notification chini rules regulations ti chung declare khlaimani announcement khlaimani bono interfere khlaiei palta kuno notification rinani abo state government ni kuno actiaro korei the state government administration must know about it top IAS officers Tripura civil service officers legal experts, you all must suggest the government of Tripura that state government or any other government, intentionally or non-intentionally, they cannot directly interfere in the matter of autonomous district council. Because autonomous district council itself is a constitution. Orochen 163D rules no use klaye samugo panangai village development committee jeng gothon ma khlaika nor joton chiu je march maso jokhon elected village committee ni mead pai thanga aro koek mas borok administrator chongai village committee no tabu BJP ebong IPF tini সরকার চালবিত আরো জনগণনি কোনো কক সাজাগলিয়া জনগণনি কোনো ভয়েস ক্রিয়ার ইলেক্টেড কোনো গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডিসিও করিনি বাগে রাজ্য সরকার বিনি মুচুংতি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিখলাইকা বাট নাও ত্রিপুরা মথা যখন পাওয়ার অফ হাইকে এডিসিও নাও উই ক্যান এক্সারসাইজ দি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস পাওয়ার অ্যাক্ট হোয়াট এভার ইজ উইথিন 6 scheduled area আপনার সংখ্যাইমান হয় Constitution bisingting like 163 dino tui chini CM is empowered to form any kind of committee 1993 obo I klaino Tripura rajyo bo village committee gothon khlaijaka year 2000 obo village committee gothon khlaijaka 163 D rules no use khlai ebong mono tui স্টেট গভর্নমেন্ট যখন जोंनो हमका চিনি কয়েকটা বক্তব্য দङ जोंबाय मा सालायनाय उपमुख्यमंत्रीनि केबिनो ও এডিসি নি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো রগৈ দুইবার বৈঠক हमका প্রথম বৈঠক বরক সাকা जोंनो যে দিস ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি মনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন অ্যাডভাইজারি নেচার আরো দনি abuni borono jeng kaisa korizan nam botuka boroni request no sengmani apan jengkamo kintu jeng borokwe halok kahambo tongnani bagi we don't want to go in any kind of confrontation with the state government halok kahamni bising tongai borokwe yak by yak tonglai no jeng samung tangnan bagi jeng kaisa korizan nam to korizan nam jeng saka যে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি বো আ ভিলেজও যে সামুংরগো মনিটরিং খাইমান নাই এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রপোজাল রিমান নাই ভিলেজ সেক্রেটারি নো সাজেশন রিমান নাই টাইম টু টাইম মিটিং খাইয়াবানো ওয়ান্স ইন 15 days গ্রামনি ভিলেজনি বড়গ্রুপনি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলানো তুই কক সালাইমান নাই ব সামুং খ্লাইজাক নাই আমনো প্রস্তাবরি মান নাই जों हाइक्लाय কাইসে করিজান নাম তো এবং সাকা যে ও ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো টাইম টু টাইম অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অথরিটি বর্ণ গাইড খ্লাইনি তর তাম সায়া তংখা বাই তিনি जों স্টেট গভর্নমেন্ট নো সারান মুজুম নরক যতবার जों বাই ডিসকাশন নাইকে जों ডিসকাস খ্লাইকাই নরক জানাইমা जों आपनो साकावके मो एडवाइस सिमिसे ख्लाइनाय मनिटर सिमिसे ख्लाइनाय কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বরক নাহার গ্লাক जोंआबो साका
তারপরে এইভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট মিয়া কাইসা মেমোরেন্ডাম রবই अब आहिक्लाय मो इलिगेल मो लिगेल यान सामानि जों ताबुक सिनि थानि जोंबो आइन गाहाम न सिउ जों आइन सिउइनो आइननि बिसिंथिनो अमनो खाव जों ताबुक स्टेट गभर्नमेंट नि मो मेमोरेंडम न चैलेंज खलाय जों कोर्टआव थांनाय এবং চিনি যারা এডিসি বিসিংও তংনাই তাকুতেই বহুত সংগ্রহ গোबां তিনি প্রশ্ন আজাইজাক বংবখাও অমনতেই গোबां প্রশ্ন খাইনানি কোনো দরকার করে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে আংসাও বরংনি একটিয়ারও করে কিন্তু বরং জোরপূর্বক কমন অর এডিসিনি সামুংখুমুংন বরং ইন্টারফেয়ার খাই দङ এবং মনতেই जों কোর্টও চ্যালেঞ্জ খাইনি হচ্ছে কোর্ট উইল ডিসাইড নাম্বার 1 নাম্বার 2 जों दाक्ति खाइ इलेक्शन बो खाइदिन साखापर जों बुटो जिदिमान परेबो विलेज कमिटी तो जतन एडिसि बिसिं एडिसि नि फातार हे पंचायत तो जों कोनो धरনের रुल्स प्रयोग खाइ कोनो विलेज डेभलपमेंट कमिटी बा पंचायत डेभलपमेंट कमिटी जों खाइया राज्य सरकार नि तामो हेडेक एडिसि बिसिं जों बुट जिदिमानि परेबो बरो विलेज नि क्षमता चिन्तानि रिनान नाया तामो कारण दिने आं मुइतुख्लाय रिनान मुजुंगरो राज्य सरकार न বা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা লিগ্যাল এক্সপার্ট বুদ্ধিজীবী বড় সারান মুজুঙ্গ বাংলাদেশও তো আইন খাগি পাকিস্তান তম্পুরো 1971 আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ খাইমানি পরেব তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তাননি যে শাসক পাকিস্তাননি শাসক আইয়ুব খান নিনি আওয়ামী লীগ ন ক্ষমতা হস্তান্তর খাইয়ানি বাগিনো কিন্তু 1971 ভারত যুদ্ধ খাইয়ে 30 লক্ষ বাংলাদেশনি বড়গ্রক শহীদ খাইয়ে আরো শহীদ তিনি বাংলাদেশ একটা নতুন রাষ্ট্র জন্মঙ্গা আং রাজ্য সরকারনি কর্ণধার রং সানান মুজুঙ্গ যিনি হাসতেনি যিনি তাকুতে বুক সং সানান মুজুঙ্গ এইভাবে যে তিনি রাজ্য সরকার এডিসি যা খাইনান মুজুঙ্গ আপনো বাধার ইমান বাগিন কিন্তু তিনি তিপ্রালেন গ্রেটার তিপ্রালেন আহিরোগের দাবি কাসাই ফাইবাইছে বিনি বাগেই তাকুগ্র মনি সলিউশন তখনই থাকি নাই যখন গ্রেটার তিপ্রালেন মান্নাই হয়েছে এবং গ্রেটার তিপ্রালেন যে বিদ্রোহ যে আন্দোলন আবু কিন্তু রাজ্য সরকার ডিমো কেবেং বিশিংতিনো কিন্তু চ্যাংজাক নাইছে जों খাবাইনা কোনো কক করে একদিকে जों কোর্টও লড়াই খাইনাই এবং কোর্ট চিনি পক্ষেনো রায় দিনে এবং চিনি কনফিডেন্স দङ কারণ जों আইননি বিশিংতি খাইবাই বংনি কোনো একটিয়ার করে তারপরে বরক খাই जों বরক বাই কক সালাইখা এক দফা দুই দফা আলোচনা খাই কক পাইলে যাকনি বিশিঙ্গ পর্যন্ত তিনি বড় বড় হাইক্লাই যে একটা মেমোরেন্ডাম তিখলাই মানি ও দিদি আংনি বিশিংতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তিকর আপত্তিজনক এবং মন বিরুদ্ধে जों স্ট্রং স্টেপ নাহারনান বাগে जों চংলাই দङ কোনো ওয়ানানা করে এবং যারা তিনি বেআইনিভাবে যে কোনো কিছু এডিসি বিশিং খাইনে নাইয়ে রলো আইয়ুব খান বাই আওয়ামী লীগনি শেখ মুজিবুর রহমাননি ককনাং মুইদুখলাই মুজুলাই বড় কাসুগই দংলাক जोंबो आसुक दंलाक আন্দোলন চলে বিদ্রোহ চলে চিনি নাহারমুং চিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাইছে রাজ্য গঠন খাইনা আবার নাঙই দং খাইছে তাঙই নাং তিনি যারা জন্য গসিয়া বড় নিশ্চয়ই বুঝি নাই তাঙই অম গ্রেটার তিপ্রালেন নাং দাকুগ্রক তিনিন বাগি মুসুকনো চিনি নেক্সট যে ডিসিশন লোক जों টাইম টু টাইম প্রেস नि बिसिंति फाइ जों हास्तेनि दाहुते बुसंनो जों सानो हामबाय खुलुमबाय खे जत रांसाक दिन दाहुते बुसंनो आरो आं दिनै फाइसबायखा बेलायखौ त्रिपुरा हास्तेनि खरकसा रसामु सिग्रोन कक्ताम कथमा ताई बखरकसा त्रिपुरा हास्तो बेलायखौ सिनि त्रिपुरा साबसनि बागै kaham रसामु कम्पोजिशन खालायखा बेलायखौ खानातो नाव जतनो सिनो सिनि ताको अक्रा त्रिपुरा हास्तेनि सिनि बरक हापारनि रसामु हापारनि बेलायखौ आथुकरि बय किसा दिनै रसामु
Property problem saran bai tai shumai noro jotono silo bo kasini sar bigas rai de borma ke sarno afrunga nung bukurin sini or samu cheni paika samu boya ro sini kogorok bersama untuk cuman berapa 76 77 oh jarawo tambah yang tahu kan oh jarawo sini di berapa kogorok no ketal kali hamzah mana siang mana jora ya go DSF kasih gimana jora kayak ini kogorok সাহিত্য সভা aku oli nolak juga nih bang cuma senang bayar aku cuma 10 begitu nanti angkat aku college apa ya karena aku kogorok সাহিত্য সভা tamu sama playa oh bolong konani borok kono joto kosan nih tahu tuh internet nih jadi sama untuk mobile di sini kayak itu loh, jatuh ke cover aku, lalu lagi mana? Mungkin aku borong ni kubai, sebagai mam ni di sini kayak saya aku kayak, kamu solid dong tiba hawa, kisah le, kisah le, karena cover mah, mungkin amti kayak, oh zarawo, tiba hawa, kurung jaga uno, cover nato, cover jata. Kogro bersama, kogro kata suye publish kami ni, abro jahat ni kemana jauh. Abro boma hai ke tahu ko mobile social media ba radio center ba TV ba ama hai tahu YouTube channel kasini local channel lo kogro azor ro ta ama hai kiri boma hai ke no Abo buku ni soboyo. Pandar aku boma hai ke Pandar aku nak ke. Oh, eres kenero ke. Semua kali sana di sini lagi ya. Okay. Abo bisnes kali ini ni kau jepto holiday aku mana? Apa aku nak pelajari? Ini kuda bondoni jarawo, bondoni jarawo, summer vacation jarawo. Ini apa kita pun sama orang pelajari. Serai orang ni sih jara kusur class 4, 5, 6, 7, 8, 9 jara 10 jara 4 9 baru orang ko pelajari. Tapi orang coaching pelajari free of cost. Sudah aku tu current kali Petromax, tapi ni je Palm Divoy subject mereka live Petromax ini mana. Okay, abo sama bayi kerja nang, kerja ni puasa sini sesu jangan tumlai, baik tumlai. Okay, abo mana program pelai yo, serai ramai program mulai yo. Okay, program pelai tu mana kena bersama je borman nak kau baru bersama borman nak kerja. Tahu sih कैसे करते हैं ini channel logo mantra go. Okay, aku tu kurik le. Okay, purungai borang ni mana ni purungai. Okay, purungai na tha kalau bono tahu bin nogo thang di tuwi pay di talsa nogo asuri cerita no purung di. Okay, aku कैसे purung. Okay, afro yogi aku biar ni semua bersama go. माँ बाकरे लिखा था मास नाम लिखा चीज़ जे लिमिटेड जे चीज़ जे नॉलेज तो मनी ऑन नॉलेज नो बेस फ्रेंड्स नाम से लेके लेकिन आप लोग जे रसाम गुरो कंपोज कर जमा ने रो बाक्सा बांग्ला सोचा बाक्सा हिंदी में सोचा फिल्मी शामुरो में सोचा हम ती रो किसे भी चाहूँ लेकिन आप ती करते चंगले खेले क्या ini nung mutu damang ko nung pui labor sa mo nung composition kai कोई नर्सम कंपटीशन करने के लिए मुझे तो क्या tahu sesuatu tu ya ya Bijoy ni asli kusut Dr. Bijoy bos himani कैसा रसामु no ang compose kerana abole मुझे तो पता वो cocktail वो किया मुझे तो kenari mana ni
mani tui Voi thanka gumoti tui mani tui Hey 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 Betang-betang kocok tangka Ran peraza kumbuba Tui mani tui tago Bekaba zanai noba Kaboy kabo Haide kaboy kabo Huktanai rani mokol ni tuibat Huktanai rani mokol ni tuibat Umay tangka gumoti tui mani tui Umay tangka gumoti tui mani tui Hey Belai sini folk jadu kuli jadi awak ni touching tu. Belai kena tu azora. Oma hari sama orang culi una azora rabo. Ozati ada sama mungkin bisa rasa. Bangku go. Kayak take a shot, okay. Nene. Ozara mungkok petejam mungkin maklum ni. Apa bukan Hazarika. Betul sini North East ni. Kusungkuk. Baru ni bising oh, sini jakuk baru ni bising oh korupsi. Jadi bini kok tu tadi tam sana. Syara TV ni baru nombor sini. Paul Robson gung nung kanazak. Paul Robson ni baksa bo. Bersali paisa kaya zara bo. Jadi Paul Robson ni kaya ada sama tu ni ada. The Old Man Rivers simani. Old Man Rivers no Cina lo. যখন তুই ফিকা আপনি অসমীয়া ট্রান্সলেশন তাই বাংলা ট্রান্সলেশন করে একটু বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে অগঙ্গা তুমি অগঙ্গা Apa tahu গণসঙ্গীত আপনি গণসঙ্গীত নিয়ে বেনি যে তখন কোনো ইফেক্ট চিন্তা করাইখা আপনি Dofasi jangan bersama orang bukan, wah sudah jaksa. Jangan sudah jakta, je jaga tonglayo, jaga tonglayo sudah itu. Mungkin kaisa korupsi tapi korupsi malah jangan hanya itu kok kubui tanu. Apa konferensi kotor mungkin sini malah layo. Kuno sonberan mungkin sini malah layo. Kayak itu normal kuno chance sekali. Mungkin apa itu tu mau, dah nonton awal sih lang tangka. Aku tak tahu ni, kok apa orang di 79, 80 by 81 raksin kana. Most people nak kita sekarang ni tu berikan. Ingke afro danon do satak tu ikasin nago. Afro first danon do sini ni. Afro bawa kau salai ka. Ingke kau bersama orang kau salai ka. Actually, apa no first occasion, mau baik kau baru masalah mana, thangsa tu baik mana. Gay, salate, amti kau kau fika je, cini baru bukti pasar, ni bukti pasar. Cini bus kango cini je, kau baru ni je modern je format, kau baru besar ni je modern format. Foxum jaga tu mungkin foxum tu mungkin, cini traditional je
মিউজিক দङ দंनाय दङ बिनि फर्मनो दङ आपनो तो आरो छेड़खानी खालायनो কোনো স্কোপ করে आपनो डिस्टर्ब खालायनो কোনো स्कोप করে কিন্তু मॉडर्न फर्मेटा যখন फायो कबरो बेसा मुसलमान क कासाव आप्रो हंगाकेनो वानजै हिंदी इंग्लिश आबरुनि इंगो फाइसो पेकोला प्रभाव कोआंखले फाइसो गे आरो मोनसे ताफले जखनाय आबो जों वाना लायो अजारानो जों वाना लायो Kay abon bagay no tabuni je composition agini je composition kisa je felle mo to kay wana layo wan sub layo kay dano no aku kisa samong boto mo je aron sim sung yo mang la bini tambagan je no kungai basa ka ha kay no aku to radio ni jora radio kulo ka ha kan bangla kan se kana grau hey deba bangla kan kana grau kaya आपने लो बिना का गीत माला हाँ कने हिंदी फिल्म गान से हिंदी फिल्म रसम खाना सी ना कोबर का प्रोग्राम करी नहीं या कॉक बरफ में तो वो शायद कुछ म्यूजिक खाना मौसम तय कॉक बरफ रसम तय को फ्रूट खाना कहीं चीनी काका सॉन्ग मामा सॉन्ग बरो हांगराई रोगो बा कुनो पांडा रोगो आसुक लेके हंगा किजा कुरिजा करुनी नो लेके हंगा तोंगतो लेके हंगा 그래서 하야게가 후고 탕의 상당히도 그래서 이게 진이 오저라고 그렇게 또 훅 당원이고 두룩두룩 하게 되는 거야. 난 쓰레기 나노베 탄거 같으니 훅 친구 훅 당원이 나노베 탄거 보고 이게 아무리 봐도 뭐도 훅 가이야. 9, 10 저라 훅 당원이 그 많이 있다. 우리도 훅 당원이 at least चीनी फैमिली में करीका लेकिन चीनी परावता है कौन बोलो ने फैमिली वो कहीं तोंगो लेकिन बरो बाग थांगा के हुबो रसालो में लो लुको खनावो लेकिन आप लोग करे कॉक बरो रसामु खनान स्कोप है कुन करी लेकिन आप लोग कॉलेज रो को फाइव शॉप पे घूमते थे आप लोग के इंग्लिश पॉप सॉन्ग माइकल जैक्सन रो और चीनी जरा हम माइकल जैक्सन रो शॉप पाया कुछ अब रहते कि जस्ट करने के लिए बोनीन अब रो एल्विस प्रीस्ली तारपरे मैंने को अब्बा इंग्लिश गान रो खनाओ अब रेडियो रो को खनाओ कई रिकॉर्ड ले खूब को बात है रिकॉर्ड खूब गनां बोल में नौबत कैसे मान इनके आमती खाई है चीनी कैसा टेस्ट सनाम जारी खाई इनके निम कंपोजिशन बनते हैं नहीं अब वो नहीं वन सुमा बिशिंगो रसामुंग नोटिये नहीं concept बनते हैं इनका मुझे अब नहीं साका डिपेंड करे अब नहीं साका डिपेंड करे इनके अब नो 어저랑 하면 좀 되게 생각 와나 레카 내신 거꾸로 봤다고 보이너만데 거슬 듯 한시네 신이 거꾸로 비싸무니 이니 삭 바이탕 목한테 인글라드 봐 어 원서분은 신이 그냥 좀 그때 기차 컴포지션은 좀 그때 기차 컨셔스너스 같이 하겠다 슈어 크나타 그냥 그냥 아브노 또 이는 그래서 무슨 나는 아무튼 what's one to really 앞으로 그 진이 컴포지션으로 기차 selain sopai kan, seperti saya tahu ini jarak sopai. Ke ini je Afro ni sini je 1976 77 tahun 2021 kebang mah bisi kedek oh sam sini dari ini share play ini dokan sama dari ini buku ini. Kan tahu sesuatu tu ya total kayak bisi roh kan? Orang tu lek itu nanti apa sesuatu tapi sih bukan Karo ni bisingon keresamu tu jatuh no ni resamu tu sesuatu kanau saya kan kayak aro ni bisingon ni kabang mana resamu tu ni family tu resamu je selama ni jatuh no hamzah goda jatuh jatuh aro ni bisingon kaisha resamu ni jora wan resam zago bakal buku go nango bakau nango aku heboh resamu ni hamzah kok ni combination ni bisingon kan combination bikin dong.
랑짠이 마다무 찬사 아유마이 커라무 찬사 뭐 composition이 dia bisi pokok itu kan diary này kan diary प्रत्येक diary हो anda bisa membozorao composition kayak horny bisa zorao तो maximum ani composition no hormon kayak jalo an why so naik upili naik ta tahu burang kaba life emani zoraro zoraro upili naik yo okay maximum composition hor 10 ta nulo hor 10 ta sini 아주 짧다. 아봉카니 맥시멈 컴포지션이 좋아. 맥시멈 거기서 보자라는 비슷합니다. 그러니까 아보 오늘 사모 most probably 너보이 니 우니 나는 그냥 가도 상 아니야. 그러니까 아니하 하릉하겠자니 아니하 랑짠이 말타무 찬사 아니하 따방하드 데니 카방하 아유마이 커라무 찬사 랑짠이 말타무 찬사 이제 코랑 이제 클라이맥이 이제 라기니 이제 소돌이 띠안말이 아저는 이제 꼭 타이노 이제 클라이 때문에 이제 라기니 꼭 이제 하트 터칭 하트 터칭 신이 말에 운 하이 말에 운 하이 이제 어런 애니 이게 밀리야 어런 애니 또 빈담니 샤는 거 니 kaisa parto kaisa bukago 꼭 보름니 라기니 배 카필라요. kisah kapi. 카피요. 아는 지금 너무 파요. 아는 지금 어느 탕 앞뒤 힘 사만 꼭이야. 설라이 막 꼭지. 니 까니 담가 유즈가. 이제 오로지나 그나토 파이만이 바치니 꼭 보러 라기니 배 गदारै만 흥하게 이제 두이터니 शुद्ध니 바이 कुमोलिनो 유즈 그러면 제가 네 빈담 미샤로 그래서고 아버 지니 니저쇼 스타일 지니 니저쇼 아버 파이가 한가니 니니 아로 꼭 보러 바이 그렇습니다. 하지 파이가 네 막 그러니까 타이브랑디 दक्षिण रागिनी ni कैसे पैटर्न दो अब ना बहुत यूज करें दक्षिण रागिनी कलायो mau ke dक्षिण 사실 게 우토로 언니 제는 슈토니 아부 우토라기네 그래서 진노 그러니까
아버나보 좀 조금 컴포지션 하고 이 패턴을 좀 조금 스나 유즈 크라이다. orang kita yang tu mas nama kita tu mas layu hai pana pattern je mansa uncorrupted narbi nahi bang use kare mas hai orang ke sini hai tham bahai orang nahi ini tai thaja kok na kai kau borok ni bahai no naruna bagai apa tam no bagai aso 30-40 bosar orang kita once ago competition करना था नहीं जेटा मौका लोग कवाई था जेटा नहीं realize कर क्या अब उन्होंने share कर मनुष्य नरों या सा नहीं या सा क्या अब नरों नहीं था अब हम क्या तीन एक कॉम बोलोग सामान्य प्रत्येक टा कॉक था no so देखो सावो और सामान्य स्टाइल कैसे तो बीनी कैसा तब है बनो tonal pattern tu orang kasi, jom. Kebai, cung kebai nanti, kebai, kasi pattern tu nanti, cung kebai deh himba. Ikat nung resap mung sipru, resap mung ni shuro sipru, macam kebai, oh pattern jadi ni surbok pru jadi awak payah nak kita munai. 구분은 상체를 예. 아, 바이럼니 정말 작아도 뭐. 이게 안적은 아니 꼭 타이적은 술 보고 라기 먹으로 하는데 패턴 또리 동으로 또 동으로기 하고 계셔 좀 저기 많아요. 패턴 যদি 동으로기 하니까 안 술은 이제 쑥 하나 더 하나 동도 아무 슬라이드 말이고 안 타이요. 아, 니니 ang follow no enggak nung sendiri tuh kok sakawa kakak je bersamu je kok thai je nangkang ke kok thai tuh ting nona rego ya surno se jadi selai makin enggak nung je composition kayak mana maximum bersamu ke punya ada kok thai segira na kasih kuju ama hai sur kelai amti kira koila sur kenang botongo 보이라 꽉태 페노모도 뭐 꽉태비 슈브이 단짝래 페노모도 뭐뭐 비시까 함고 better 꽉태 complete 장 다 함고 나 수로 베디스 나만 다 함고 뭐는 네 아니 가까이 한또 꽉태바이 슈르바이 그렇게 사부도 페만이 하이까 함네 그래 아버 비앙 시미 쇼크가 없어요 아sam사 비앙 시미 쇼크가 없어요 apa sekarang baria once again senang mana kalam tiba pun kalau mah Indian je raga-raga ni tu, atau kalau mah raga-raga ni tu CBC, enggak jora-jora orang apa asal Indian raga-raga ni orang tu ya apa nama base kelai kalau kita kenal orang mana, jangan deh cinta aku bimol tu tahu kuliah, bimol ni korang baik recording kelai je. Entertainmen. Abo besh khunato zakar barobar. Joy tirak ni kisah. Enjoy them tirak na ke par diuro sa tan nila mana nahare kai busatna ajuba nahare kai busatna ajuba nila Hajuri Khumpui bubar belshaka kotami shurai kuntang hoy shaka Hajuri Khumpui bubar belshaka kotami shurai kuntang hoy shaka
Nare naika Dini namano Nare tayo sutana Ajume Nare tayo sutana Ajume Nini namano Bom, classical bass কিন্তু classical bass কারো নাই দি ওরা কক বরং যে প্যাটার্ন থাকবে না তো কিছা মডিফাই খাই আর মাত্রা 오케이 তাও সিরিজে ক্লাসিক্যাল বেস খুব সাকাবা না যে তাও যে সিনি যে জাদু জাদু তো করে কাছে জাদু করে যায় আমরা তো কাছে ফক বেস কোনো ক্লাসিক্যাল ফর্ম কি তুলাম না নেই যে কোনো ফক ইংলিশ মিনো ফক মিউজিক লিসিনো ক্লাসিক্যাল মিউজিক আসাই আছে ফক মিউজিক কা যত মিউজিক নেই বোমা বুফান যেমন আরন সিং আছে বোমা হিন্দি আরন সিং আছে ফক নো যখন রিফাইন খাইও আফ্রিকানো ক্লাসিক্যাল ফাইশপে এই ক্লাসিক্যাল ফাইশপে কা হয় কেন আবতাই ফক তো বলি ক্লাসিক্যাল ফাইয়ান কা আবো ফক নি বাহাই করি কা কমা খা আমবাকে হয় কাই ফক মিউজিক তামবাকে ফক মিউজিক ফক মিউজিক আপনো যারা তুই নেই তো রেসাব নেই তো বড় রেসাব মুংন তুই এই ক্লাস খাইজা পড়ো যা হামজাগৈ সবাই নাই বংনি বকা বিসিনি সিনি মানে আপনি পড়ো বিসিনি সি বড় উস্তাদ পড়ো পড়ো হইও বলে ইংগে ক্লাসিক্যাল মিউজিক না তো উস্তাদ রছে বড় once ago snamo na refrain player about western classical music fan hindi indian classical music fan hindi ba sung toro jene ei je south east asia tai ko country ro ko bone classical music to chinese to classical music to japanese to classical music to sung abar go kabang sin laya ba sin le na scope ma em ba ke sema su hai pana jora jora or samuro khana kan to bone re samu pattern to chumro okay folk ni kasha maning ka folk tamba go folk okay tau sana ma sa sin so je সুর বা নোট মানে নোট কাইছে তো চিনি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক নি মতে ফানে হন্দে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক নি মতে ফানে হন্দে নোট का 13 সা রে গা মা পা ধা নি সা নি জরাতে যত শুদ্ধ একে অবনের লগে কোমল তঙ্গ তাম রে রে তঙ্গ গা তঙ্গ মা নিখাই করি তাই ধা নি কোমল নি নি কাইবা আবার মিলি হই 12টা দিন কামো 13টা ओके अब तम लोपरे बेसलाई ओबरनो खाका के श्रुति माने काशा नोट बाय ते काशा नोट बोसे भाइब्रेट माने ओ भाइब्रेट माने पैटर्न ऊपर डिपेंड करियो जे अब बहुत खराब काई न काई ओके अब ओ तार नि लेंथ তাই তার বুঝো জরতে কত সিকন আবার বতম আবকে থাংসাওকা ফিজিক্স একে অভাই খাইয়ে যে যে সুর খুঞ্জুও নামইও থাঙে আবরনো জন্য মেজর নোট মাইনর নোট হানুলে অবশ্রুতি 이게 응고 না কেন এই 헉 성어 하나는 헉 비우는 하나는 어제 좀 여러 12টা বা 13টা যেটা সামানি ও জায়গা সে বুথা গিয়া ও কোন এক সারনি শ্রুতি নব চুম ইউজ করে যাব সাসপেন্ড আরো জোর যাব যে কারণে তিনি কবর ফক সনো হারমোনিয়াম বাই তাম খাঙ্গা কেন দেরাকা গিটার বাই তাম খাঙ্গা কেন দেরাকা আন্তিম যাব ओके अब दुनिया नि जतो जग्गा नि फक्सन मान्थे
একে ফক সং নি বাগै যে মানে মিউজিক হ্যান্ডস বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা जों ইউজ খাই যাবে আবনো ইউজ খাইনাই রাখবো একদম কুকুরুক মাঙ্গো খুঁজে কুকুরুক মাঙ্গো কারণ তারপর দিন গিটার सोलोंनायखाय नोंनि जे नलेज फोरोंनाय बबेबा मते फोरोंनायबा बर्तमानाव ओइ जे वेस्टार्न क्लासिकल बा इंडियन क्लासिकल मिउजिकआव जे नोट्स दं सिबिजाब दङ बे नोटखौनो साखावनो मोनो फोरोंनाय फक संनि नोटखौ नोङो फोरोंनाय आनिब्ला जेमन दं दे ताबो ननो तेकिचा क्लाइखौ गोजोनाबो एसां साव जिनि जे जादोनिगो जादोनि बिसिङाव वाइन खिलिमानिगो वाइन खिलिमाव ताफ्लेख्लाय नोने Thaya, rồi rồi. Na 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 na. Hasil itu, nunuto na. apa শুধু ওয়াইন ফিল্মও শুনি তখন যে যে থাইজেঙ্গা জুনকলা যে উত্তরাগিনি বা দক্ষিণাগিনি হইছে মানে ও জায়গাও কোমা জায়গাও আমতি নোট তো bo yang mo nang sugia nega o note toman magina bo uttoragini ni dokhinagini o note ro जों use ma खायना nega dorong jara tamnai ro बिशेष खालायै आं सानाय जे स्ट्रिं इन्स्ट्रुमेन्ट दामनाय बंनि साखाव दायित्व गोबां सारेन्डार बा भायलिन फानोंथों गिटार फानोंथों फानोंथों एके आबारावनो सिरिना नांगौ दिनै मास्टार फोरोंमालि आबो नोंसेंसे आइडेन्टिफाइ खालामनायखौबो मा खारिनो यस इट्स स्टेम्स गेसों तावसिनि जे फक सं मालाय सिनि जे जादु गुलिजा आबोनि कि जों थाट्स नामनि कि पसिबल ना आबो पसिबल इट्स नॉट पसिबल आ थाट रक्स नामना थाङा गाय आम रक्स नामना थाङा आबोताय फक दं गुलियाव गुलिहा आबो जे फर्म दङ बो आमति फर्म दंनाय जरा सोलोंनाय र अ फर्म मा सोलोंनाय बरक सोलोंनाय उस्तादफोर बंनि बंधानि जे सोलोंना फाइना रङ जखन बरक फोरोङो आमति खन मा आं ताबो नुबाय दङ जे ताबो कक बरक फक मिउजिक फोरोंना बागै गनै जा फोरोंनाय इनखा र सुपारि बागानाव कैसा दङ टिआरआइनि सिङै ताइ खंरङ दङ किन्तु आं खोनावो आरो फोरोंनाय रंनि रोजामो खोनावो अल इन्डिया रेडिअ'आव ताबो आवाय खायजा माने कबर फक संरबो खोनावो दूरदर्शननिबो खोनावो डिस्टर्शन अलरेडी स्टार्ट नि था बेलाय वाना मासिंजाखौ के बाबर मते वानाया कबसाया सागजा नांलाय केबो गोबां आं केबो बुमुंखौै सिगन खालायना मुसुनिया उजां थाइजों सामानि जे चिनि जातुनि रोजाबफ्रुबो प्रत्येकटा कक बर' कक थाइनो जों जखन उच्चारण खालायो सावो बिनि जे टोनाल स्ट्राक्चार तो माने बिनि जे टोनाल पैटर्न तो माने आबनो एज इट इज नारुलेया आरो देराबि थाङो गाबो कक बर' फक सं रोजाबफ्रुबो आबो मेंटेन खालायो तामबागा हिंखाय आबि नलेज कुछ करै बहुत सुरनो से फॉलो खालायो गाय सुरनि बिसिङाव जे ताइ गेसा मानि तो माने सुरनो पैटर्न सुरनो फॉलो खालामना तो ठीक न गाहाम तो गाय ताबो रमदि ताबो ट्रेन लाइन बाय मोटर लाइन नो
সুসা মাহাই মিশিনিতে রিসাব মং কোনো সময় ট্রেন লাইন হাই ইনি ট্রেন লাইন খেতামবা মিলিক যে ফাসিং লামা বজা খাই তিন মাথা কাপে একাই মোটর লাইন হিঙ্গে তামো আবো লামা বজা নো আবো লামা বজা হাই খানো লামা বজা খানো ও জাগাও নং ইয়াকরা ইয়াকসি হেরে মানো জাগাও দই মানো জাগাও बोथाबे माने जागाव तुरुक तुरुक थांनानै you have got the tamo freedom nin kesa freedom tamo train line freedom kuroi train line freedom asano nong doi thangmano leri thangmana asen je jaga bothana mo jaga botha kintu yagra yas train line ko ngo kuri scope kuri so folk song is like that folk song is like that Oke, bosa kau yaga referensi bosa kau dah referensi apa nung sinan nama, sinan nah kan nung training nang sinan, surungan nang sinan, nung konsep nang sinan, zara tamu itu nang surungan. Enggak tahu, zara tamu itu nung bising apa, tamu itu nung, akhirnya jadi kesampan itu, tamu dah sudah itu so, apa, tabu itu so. Baru jadi kan, ini folk tune ni যে অরিজিনাল নারুবে তাম্মান হাই তাও যে তাম্মাই রো অরিজিনাল তাম্মাই Serumai ro komba. Serumai ro komba. Tomo serumai kata serumai Gripasindo. Kurumai tomo. Kaham no tamo, ठीक no tomo. Ingkai abongkha तब नबनो तब जिंग जोरा तब कैसा ट्रांजिशनल पीरियड तो पीरियड बिसिंग तो मम्बा कैसा जुग निसिम टेक से जुगो बाफाय मान जरा तो मम्बा नरी प्रॉब्लम बजा आगे सिने जे उस्ताद तो मेरो फोक सॉन्ग में उस्ताद था बरो सुरनो जे काठामो खाजा आब्रो नम्बरो Siniya, bawa sah bawa reh, baru kini saya melihat Siniya boleh, karena baru antik lagi, sudah lagi kaya. Itu folk song kan baru kesawi banget sih. Bos ke ingat kedikah baru, oke. Ingat tabu mungkin kita mungkin, tabu ni je ketal serada. Baru ni ingat ke, ni je institutional je knowledge tu mungkin, apa tu mungkin surumsa kable, kintu, amno pe surumsa dia, fox kono pe surumsa dia, Oke, jadi itu borok fox som surung dia tahu boni sakan dah itu bisa. Borok fox som rumah surung nai, abu tu hai kaino, kami ulni asai sama, borok rumah. Fox som ni gitu, notation klai mana gitu notation klai apa 100% खाई है नोटेशन खाई ना क्या हार्डली 60-70% जरूरी खाया तो ये बात बाकी है क्या वो ओरली ट्रांसलेट नहीं मारते हैं उपाय के जो अब सिनी फोक नी जे पहाड़ों नारगी तो ना निभागी अब उन्होंने कैसे लामा जैसे जरूरती चाहो आसु जरूरती खानो खाई तो तब जैसे जरूरती खानो तो आसु जरूरती नहीं सुबह में माना both for folk music, both for folk dance also. Folk dance go hang. Folk dance by corrupted gitu. Folk song by the folk dance tahu je masai no mami ta. Corrupted manse, maximum corrupted manse. Dah jadi kono workshop rokum khangkai, anu jadi ring khangkai, kono video. Bo jaga sini corruption kasih. Kemudian kita tahu mami dah bagus dia, amar tu music ro ego, tamai miliri tamai tongkang. Kamu ki, Haya. si originality वो करिया. Haya. Tahu modified manu modern non man kata. Kita tahu je mami dah je resep jadi tomani, tahu je asiri siri. Abo tu mami dah ni resep musik. Keba korok, sa abo senam ka, abo no mami dah resep musik jabe coli thangka. Abo mami tani resa mo sehiya.
나 오늘 저도 그렇게 셈이야. 저도 그렇게 셈이. 마음이 되는 싸움 그 가야 라자바 가야 어산이 뭐 다야 런 징징 파이. 그러니까 아버님 딸 보주다세. Gerak kusudan kisah. rak to ni mami tani rak na kain kono kisa solo. Kono ta durga rak no kisa solo. Aw ta boleh saltang sani durga rak no. Kisa kisa bahai kali durga rak ni. Rajaba kayo oshani mata kangal mamita amani shalo fadide raina kangal mamita amani shalo fadide raina nukul khung chile chunani bagai nuk ni fa kelai warnani bagai janduna shua mani. This is the beat. Original again. This is the original. And dance form was also in this beat. Okay, tamuka chini chini apa nama? Serai mu nangzak doha ini baksa borok saleh. Asal serai mu nangzak no. Sini borok. Tam bagai hingkai sak ni sini mu no sak nabi. Okay. Kalau kau competition tu ni bagi fana ba fatara kau langgar thang boleh tinggal. Ih, tu nama tu mah resam masuk terus. Doi kau ni ada, kan? Bui ba ya apa kharap jam nampak kau? Ni jenis resam mah kan? Selai kiri kata. Selai kiri bo. Oke, apa tu ini kerana thang ni hanya. Kan sini je original di tu, original di kau mai thang bo. 피아바 농나디 그거 어루나철 그거만 트라이 또 प्रत्येक ट्राइब नि बरं निजे folk dance दंङाने बुंगासिनो दङ ओ जाबाय दं नागारंनि folk dance नायदि उसे slow beat हा slow यादा बुंगरंनि खासिरंनि नायदि Even Dimasarung ni nanti, Dimasarung ni, bukan je by Dimah ni jadi tahu mana. Ani amat tu Dimasarung ni kita bisa sibutan, kewang sibutan. Bukan by Dimah ni beat ni bisa slow. Tapi cini borok enggak kai, tak masuk bunyi dofa bay, kaham ni nama musuh zat ni. Bunyi dofa ni borok bay, ya bak korok tu musuh musuh, sang ni sini bukan kibi. Cini Korea dance ki asal tu asal tu doba. Korea ni je mudra tu mana type log bar, holmani, kisubu, sumani, ni athogram mani, khusus phonuk selabia, phonuk man selabia, doman bagai, auto meda tu munggo. Tabu zara bersama zara phurungu tu zara khanta macam. Uang semua nama, this is not. Am tu yang leceh nama samu, kau bersama am tu yang. Ya, aku tahu, jahai wah kata selain lah hai, tahu je modern tu bawa western ni capture mana ni jenis folk no, bisa modify kai baru modern tu sampai kaya. Abasa saya, folk should remain as a folk. Apa no? Aro kuno scope secret. Bojera kom tunggu, am tunggu. Kamu abo pusat bini sini mo. Tahu kan, bikas ada berma, ani ma bapa ni sini, man pernah ni cahara. Ang plastik saja kerana bumbu kusuk kerja, kita mokal bawa kuar kerja, kita yang tahu tunggu kaba. Ani original tu tunggu kaba. Ang bunyi mokal naik tunggu na bagai cara selai kita
nene tam hen bono tam to skin grafting ro khlai shankari matari asari u khirka so it should not be originality is originality na ro na je jaga o nung tal composition khlen ha nung ja khushi khle to kaisa request hen to nai jesa composition khan khle nene all composition khana kangane buibujina nangnai are mo tiburani yeso ko alta modern composition khanang thung abo kaisa amo khu bon chuni numbuni khanane io Chinese rock ki pop de samu de sabya da boro ki inko nene tabu rap boron sing phaiba chini ko boro ki rap kuru chini ko boro ni osai montro se rap this rap aro sim se rap phai sokoi ble chungkai buini surum to are ani se to mo abo an thani se rap to mo tam buini rap surum na nangba ngai abu no sao je buino belai imitate khai so buino belai imitate khai ngai buini dofa ni thani chung ya pa khorab nami manani belai musung ma kebang jora jarawo kabna musung phe tamba ben be chini tau anto koglop bo isem jesu koglop suitani bono bo je koglop sentence construction is a style obviously das ist gleich to মানে koglop no koglop khai che saya oi wan jini koglop slai English ni koglop translate klai sama klai sala asu klai buni wan sumo be sung koglop jabo sekal kolok hiya da age ei sekal kolok da ka insai ate ga abekle buini dokhani wan sumo bai buini dokhani to mumbai kolok jabo nge aram simi nokai phena nge nokhana phaina ha kai nokoi phaina ha kai tam nang sinai nge nin dokhana no masini nini je rich tamon cultural heritage to mani apa no masini na no ni sini sa na ya khana ma mai radio wo jadini phai kana switch off kase khana ya ke nungtam play bukan sang ya mo hai ngani kala oi ki sak ni do phano hamjak ye lasi jago so nujini sini mo lasi jago no kok thasa sasi nom to no khana oi khana to sa na ki sak no sikon jago sak no tor jangna ni rumnia kok khayar si nini mungbo kok wanji ba ni mungbo kok wanji ba nung thang nai la ha mugli rong ni bung nai la naga rong ni bung nai la sikam ni bung nai la jan jan ko ko si bung na ro le sung khai tam so wan je ni sung na kha na ta bo christian nung ka na ta bo kai pa me john david mang je thang lai su jaga se buthang ya what is this okay abo kasha do fani bini je general trend bini je tomu abos amon bagina 4000 5000 bosor mai jongoro raja to chawi hajar hai khano tam bagi tabok chini ha dia am bagan chini ha dia kali buni tomu ma hamza go buni tomu ma torza go buni tomu ma shuru mai kai buni no ma kasal jana mujung ja ko jagan mushkil ngai chini shak ni tong mung no se chen rutu ko mana ni chini mung chukna ni mata ko ma to ko ba ma mani to abar no chunte bishe improvise khai tuli mano tai original jere format jeta to mani apno kan jera ko to am tin dar pan chini ko ba ma tamu ko kamai thamai ka kamai thamai ja dangdo tamnai kurung se kurika chongpeng tamnai kurika sarinda tamnai kurika amtin tamnai
Oke, teh kisah tahu di masa ini muri ini kisah mana itu? Nunun dengan kana muri mana ka? Abo ini bukai wani, oke, itu pahit part nih bukan. Pahit kalau mah hawa berau itu tamu. Abo hayung sakawo joto tribe nih tuh. kasih Joto nih tuh, kisah fair lah yo. Even ini South America wo Red Indian dog tuh, American Indian wo, Aztec, Inca, kau mana jatuh tuh le. Boni tuh. Australia wo, aroni indigenous borok, boni tuh. Maori hine ini jat, kede kena kakek kena isini. New Zealand ni original borok. Maori dok. Boni tuh. Dimasaru nih tuh, bororo nih tuh. Ciri kerja kemakan. Ciri tuh mana? Kemana kan? ya semua atau memang saat yang kawan cuma lain yang kita kamal lain itu sini borok nih je hok song ba mau sini je mukumungta ba mukumung kawan mau hai tahu hasudin no kawan zat nih salah ya kesan tamu sini ke nengsenki permumai nih bagai na saksa kurung maya nih kok ya. Awo bosin tuyo na dera gitu mo, tuy hamya. Tuy hamya tuyo to slide ya. Dia ba jong turuk lagi tahu je itu mokol kiyo be femen jora ba sini je sabu jeta hamya to na abna jong turuk mak kiri be. Jotre se kangkur kha jong borom ni laya. Kaisa no kaisa borom ni laya. I hayung sakau na di borom lila mani abo kaisa reciprocal kaisa mangaisi. Nung ano borom di kang kai ang sini borom man ya. Zora kasih nung borom man rizago yo. Engkai cini borom de layan tambah bisa. Cini borom do mi bisa nung age borom sabung kuru kok sa kuru pothoma sa kuru kebama tuh. Kita borom nanti ya. Suinai kayaknya kok kuri, baru muitu kali sana ini kok kuri, sana ini kok kuri. Oke. Piala, tai kok undo panile naidi, omti baru nih bung baru muitu narago, tai besar putih narago sawi kelango, jadi agak mutu borok tomani, borok mutu sama kali itu, simbol salah ya bro. Mane live umano sak nangya mako live umano sak nangya nong tamok sadi chini boron bisino rajmala porone se kharbujito boni gutu Australia go aroni indigenous borok boni to Maori hine no ja kede kana ka kana ise New Zealand ni original borok Maori Boni ko tuh, dimasaru nih tuh, bororo nih tuh, ciri kerja kemakan, ciri itu mana? Kemana kan? ya semua atau memang saat yang kawan cuma lain yang kita kamal lain itu sini borok nih je hok song ba mau sini je mukumungta ba mukumung kawan mau hai tahu hasudin no kawan zat salah ya. Kesan tamu sini ke nengsenki permumai nih bagai na saksa no kurung maya nih kok ya. Awo bosin tuyo na dera gitu mo, tuy hamya. Tuy hamya tuyo to selain ya. Dia ba jong turuk lagi tahu je itu mokol kiyo be femen jora ba sini je sabu jeta hamya to na abna jong turuk mak kiri be. Jotre se kangkur kha jong borom ni laya. Kaisa no kaisa borom ni laya. I hayung sakau na di borom lila mane abo kaisa reciprocal kaisa mangaisi.
nung ano borom di kang kai ang sini borom man ya zora kasih nung borom man rizago yo kai chini borom de le yang tam bagi sam chini borom ni bising age borom samung kuru kok sa kuru kothama sa kuru kebang macam কিন্তু বড় না কি শুনে খেয়ে নেব করে বড় না মুই তো খাই সানাই নেব করে সারাই নেব করে ফিয়াবা তাই ko bun dofani nai di o amti boro rungni bung boro muitu narogo tai besar putin bro sawi kelamu je age moti boro komani boro moti samu kai tika je moki salai ya like মানে লাই বুমানো সাগ নাঙে হামাখা লাই বুমানো সাগ নাঙে নং তাবক সাদে চিনি বরং বিসিঙ রাজমালা পরনেছে খরবুজতা পরিয়া 만토야 말리야 사우 사만 통게 이끌이야 너무 안돼 사우 사만 그 오리지널 예 오리지널 가운데 누가 만토다 만토나 까무나이 까무래 따부제 너무 코키나 রাজমালা যে অঙ্করমানে আমরা তাবু রাজমালা তুই রাজমালা বিভিন্ন রাইটার নি রাজমালা তো নমাবো সামান্য নম পরে না নামাই তো কালী প্রসন্ন সিংহ নি তো এই অবনলব কোমা উদন কোকা একে প্রত্যেকটা রাজমালা নেই উপলগ প্রত্যেকটা ভাষা নেই উপলগে হিস্ট্রি থাকে আমরা নমনা করে kaisa kita file man betul tambah ke file nung sok kita awu nung kori kan kiri siap kan deh sudah bunyi buku ni kau no kama besi ni soal kan you have to know yourself kori nana sinan nana study kan nana ini kayak tahu kan mana jelas sama ini je tradition no so ramai naruya oh tradition no ramai naruya ni bagino so komau Okay, tai kubun do farok, okay, dulu tradition no, ya. Hayung sakao kaisa dofa bomti ke singjak na kai. Oila siniman singjak ma bini kok bai, tai ke sang hakai, bini resam bai. Tai bini jamung. 이게 짬ung 뭐 나이 돼 있으니 뭐라고 짬ung 뭐 오리지널 성공 그래서 그러니까 빨리 보니 방송 나요 tambo tamu hngkai jora kaisa peka wandi somung songla sulu wandi somung songnan kurung ka oma bong nokoda wandi lo hote somung manause tamu bono bomung guna tamu gujarathere kai somung ko rajasthani somung tamu arab butharia tamu intercontinental somung Spanish somung ini Chinese somung Android mobile ni nice rena kata surungdi কিন্তু আউনলে নরা ওয়ানসেবিতে নাই যে স্পেনিশ সমুদ্রক ও স্পেন নি বরক রবনি সমুদ্র যদি রমি নারু ইয়ান কেন তাও বড়নি স্পেনিশ সমুদ্র বা চাইনিজ সমুদ্র বনি নিজেনি সমুদ্র যদি রমি নারু ইয়ান কাই নুং অসমুদ্র বরন সিনি সুরুমাংলা খামলে আমু কমে থাকামু Kai o dofaro, je dofan bungro kuzaka. O dofaro buni somung no romo naro ko niche nung tao. Abro so buni ble. Ge nini somung no kan ki bise lao kan kai. Kai sang kamama ko to sala ka sansa ba ta sin da to se me ha no. Ge sang si je hukumu no si je tao asu jo te ni to tao ko kamama Latest lama to. Latest kaisa composition. Second part, ready to handle. Better better na ho. Okay, thank you.
classical rag based classical rag based 하이퍼너 지금 이제 folk 이제 pattern 어떤 배도 그래도 하kam처럼 비시냐 파니 와투 라치키리 야테 야테 파이트 하kam처럼 비시냐 파니 와투 샤하르는 파이팅 비시크시 못들이 힐리라레 시샤피라 거버 그만만 그란지지 belai kului share belai kului share akam처럼 비시냐 파니 와투 Kau berapa hari? Kau tahu na classical modern ko. Lekin 오케이 아부노 좀 컴포스 클라이드 저도 클라이드 그따라 포멀 나디 그거를 또 피해봐 니 이제 실드 내가 rubber stamp है जाती है और rubber stamp बुझान में ना yes it's making people Ako no tulay na ni Bobby. nung jasa kam kipeli 피해봐 빈 픽뭐 실도 가면 이거 실도 가면이 사무 그러나 한간간 you have to know what is your heritage. Ako no, tahu baksa tahu to YouTube ni joke, Facebook, YouTube, Twitter. Kalau malam kita tahu sini je social media tu mana lagi. Do dinosan mana resam pan tu, bukan pan tu piri mano. Bakti ni. Tadi piri mano kan kau kan tahu sini orang si kop nota sini je hukum je asal je original je. Ako no Roman naman ibagay. Kaya convention kaya ni thamdini. Kaya convention no tabu ni je fight on na sini je kata convention kaya na ibar sa muslim na pero o je one shot mo ni je concept nung to agi ni sini 나 아버 tabu nugu tu serero ngi sini baksa abu no orang mana apa yang khas lagi kayak jangan ni bisida sekarang Milton mau pesa sewa resap dah mari ni nice composition it's a nice composition mas hanai anto jaga joram habis saya nice composition ni nak mau composition kan mau kau berbahasa hayu pan hayang mai ba okay norok ni jora phaman ka ho unconsciously paisa ko ma hayu kino haya unconsciously se phena aise Ako doon no. tomo nin sago korea jotong sagon tomo fiaba junga bana sini hingma yang itu identify itu muskil kena da Identify kaya ni baliba sinan baliba. naga sininan thangka hanga kaino Odek jora nung khana thogya phano nung khana thogya phano cham chini khunju to cover khasa जो तब वेस्टर्न म्यूजिक खना वो उनको इंडी पॉप रॉक खना वो हिंदुस्तानी म्यूजिक रॉक खना वो चीज़ कुछ जो मोटे कैसा बिनी कैसा काम ना बनो थोक जाबन नहीं बस लाई हाई कैसा अंगी थंगा था गए तब कब रॉक फॉर्म म्यूजिक एक खना हो जाए हम
nong poila khana thok je pano khana na khana te kaisa jara soke no no borok jerokom chuak nungai addicted thaya na baksa o chuak nungai he tomo se maya hai apro nong bo ko borok fog mi jumi addiction ko se ko nong bo khana ya ka ram thuna na ba ama hai je loi khaina ni ba ba sini public rom no ba sini je abo hona kai chin sago kisa daitto klaika ai covid-19 ni dorbar rok pai kan yang nokna khaten sang no ang sak bai tang nokna hinai khasa bai to tripura ni ana se kana se to ma artist to folk artist borono agotalo tu inai studio tu kaham play recording aro kaisa muskil to tambaga hinkai ang section chini feel kreta nung bolongo hukkan ara kotha kanga keno jadu kore je haise awan kaisa bising ni nokhise phayo a town kasara phai kaisa town holo ase kunung jadu ni rusana thang dorosa phaiya kai tapna kono abo environment by bini je connectivity dan bini je surrounding pe bini je connectivity o connectivity no establish khaye o connectivity ta choya naruna thaka ha ke to ni bising ni simi bakha bising ni simi o ba je gadal mung to mani o gadal mung ni buduk krak na na ni ching to ragia ka o jagan sim putul phai kan phaiata ta mung na jadu ni sa thing phai ja ta awan tau ke abhai na sunto maximum no sinti prasar to urbanizing itu tabo sini lifestyle urbanizing itu bo oke jesu kana urbanizing thum jehetu abo sini ya familiar ba abo no sini ya familiar ko romo ni mana urbanized man ulo urbanized form ni resar mu musuh mu abo to unai no modern form ni resar tabo situ hok ni resar mu ma resar kan ke ba tabo serai no bro connect klaiman no ba bro hok se nungia ko ba ulo pano torai pano nungia sabo guarantee ma oke baksa to ma ba tolo tor mana lo kol bara thangka bengaluru thangka delhi thangka ayang australia ro ko thangai se oke bo hugno bo pore mane boyo simjinu photo simjinu aba bini kaisa connection mane kaisa connection to na nai le bukan connection na bukan connection ko ke oke bele kena kaham ko khana lagi tem salai ne jarang oke tabu paitha kai covid-19 no sanai se suka no khala bi tamo se suka covid tingko salai te suka ani sini jersab nai masanai tam nai mana oma hai je hukumu no tui samung khaine ro no abo belak le wana jakso washa kaisa committee o khok jak to ba aro washa ko botisha je tabo sabung sang program no bai bo malaysia kai borome paksa to mo je suno sabung awo bale thangai to je man awo bale khopsa saja o am tingo to ko mo na kai borome rang azlen lama pro ko bondo mo thaka ero boro thangai to nan to odikar jotin to jotin no odikar to 이 하용어 저도 모르는 것만 어디다 또 아로니는 저런 당연히 오는 것 엄마 해 아니고 당연히 어디 갔다 뭐 레카파라 코리 미노 당연히 어디 갔다 뭐 레카파라 그나 미노 당연히 어디 갔다 이제 코로 제사 받는 통보 미니 저런 당연히 어디 갔다 뭐 이제 룸 타야 미노 당연히 어디 갔다 뭐 이게 미션 미팅어 티셔하고 ICT 디파트먼트 meeting jadi tahu ke COVID-19 Thailand ulo meeting mo kaya lima liya
kaisa meeting last thangkan kiri thangli dia mesin sorokan kita mau saya mau saya manja kita jahit suka COVID-19 nah ini kiri mesin sen kalau mau borok kau kemana kan oke jangan sak matamu mana thai COVID-19 ini tangan이 당의 동난 난간 그래 다보 이제 스탠다드 때문에 SOP 코 SOP로는 이제 많이 마서를 살라이 마 동네나이 이렇게 제자로 애선들 그방 뭐로 보통 언자도 마스 이 마동네 그 jobto zarawo yagro shui matona semano COVID-19 virus abo kaban ni nawo kolai kai tahu tomanya enggak no ini sanitizer ko enggak saban bai kono yak kan ya kono su kata kani kai kan ini suni special lo itu no ada ni sini juta ada wajib ni lokasi daman ni Remember, patron ni action. Ya, am tiro. Mungkin samung nongong bo, sini je sini sago, pesa immunity power tu. Sini sag ni pesa bono kam hina bono, jerokom BSF police tu mana hai. Desni, inkono ain singkola narum nampak. Kung ya ba? Police military ta. Sini sago police military to. Immunity system to. Aro B cell, T cell, white blood corpuscle. Ko ma to mo ne baru chobana ro boto mo. Okay. Uje immunity no boost up karna ba. Immunity no boost up karna ba je samu ro to sana na no. Abro sana na no. Basically, vitamin D, vitamin C, je, mutum tertentu baca betul kalau bisiman kubur, awal sama mana, fresh sama mana kusum, kemenam mana itu sama. Yang pe, tege sampai, sini sahaja free radicals, bangkan, kayak sorry hanya mo. Free radicals baru sebut. Free radicals sini sahaja apa no, unhygienic jamu roksakan sini sahaja. Besi baza bora, wide object mana itu, junk food. Kalau besok saya tahu mana, asal. Okay, exercise waktu saya macam apa ni? Hai rokta. Ngetai ke sakau ni, sakau sini state of mind, sini baka besok kahan tahu mana. Besok kami apa mana dopamine ini bisa enzyme pun dopamine. Abo sini je endocrine gland tu orang sini loko. Okay, abo sini bekam besok kehantam nak ya. Abo tu juga. Abo kami thampu mana kan cuma bekam mau kita nani sasa nani. Oh, bekam hanya maru bangun kasih. Oma, jatuh arok Mana besar ni, mana everything, mana what happens inside our body, it depends upon the physiological condition, level of hormone secretion, everything. Okay, samu hozam mani ni, apa jatuh hormone level up down mana basically. Okay, apa mana boleh control kerana, apa control kerana hana kerana, control kerana oh expertise ni. Arna kare. Nin bakana no fresh, just to the raw fresh na no no chesta na kare. Nin bakana tension phaya. Abu no no chesta. Tong tho ni bising to na no chesta ma kare. Muni ko phog ni bising to na ni no chesta ma kare. Amdita. Okay, so tension bising to khana kai ta mo. Kaisa stress. Stress mo. Ka bising stress mo ta. Ni shakurup jago. Mukrup jago.
baka mukut jago basa mukut jago awon nadi belai tension lagi baksa no hosan horo bakane sap kori tamo hosani horo bini diabetes kori horsani horo diabetes man zaman bonu kha horsa bai wala man da Like stress no release khana runya. Ye afro hona kana sum kisa dil khula mangta. Stress release khana ni chatto sle kaham la mangta. Ox. Kêu pano ba nok baka kholo masala ni no tai sana ni borok kore inga chaga thangone sajum khana sawai khana apno pass pai ri. Kaya kayo meron na to. Ha? Manusia mental problem jatuh nomor kalau jatuh ni nom nuku mono problem sound ko suri to no problem to one suma ni iman ko jatuh ni no full fit one suma ni one suma be ani one suma khapi wanam te kuno ko tong ni okay amne stress free ni mata okay abono kaham karung tong nani laman ka abo kêu cái con masalah okay boy pori resap muk na di gamoni ko to ko ma ka ga content ma ha pori di muni di nungsi di ye 5 minit muni kan ga nini onde call log bithi sawai ये हमने अब 5 मिनट घूमने में हम कभी सी नहीं kau laki kelab ni jadi cengera mani lagi mana awal आप तो imitate claim sih muniman no imitate claim nih hai kan kisah misal lah deh mo punya nugi apa wasu isu kuku अब थाने सामू आप सामू ना भाई cengera hai muni mah hai muni to mari kya अब soy kelai maka bisingnya tongtong muniman ya apa aja jorar go bela ki tini horum kan ge paitha go kasian box manu so nan to tabu taklai no retired mongkha semana retired mongkha kan to tabu mota to pura office khaina na deba kind of free no ni man to tabu tui kabang ma agi ko samong khaja abu ko khaina nan bas samong ni tahu imang tong nang sih kayaknya musuh ani kailan musuh mah kai abo plan ko kaisa kai tam na bano preliminary je samung ro kaina ni abo ro kaisa abo se covid-19 ni bagai ma no khalia ang asamo tini borok ni je history ko borok sane history so greater boro race ni borok ini greater boro race so sabro khobza kok borok sana itu bisa moto dia tahu nado itu tahu no borno karoi di masa tahu kana boro tahu kana sunual kasari tahu kana kalau je sekarang ni je ini mana asam ni sekarang ni je apa tahu mana cibin je tahu mana sarwan mana sunual boti bro fajar boleh bro fajar boy salta mama toka babu national president ngai bo sono al pasar iro 7-8 lakh rupiah bro bon ko bro kamaga bong ni sagni sini musa bro to esami sini ri nai dofa bom tikle kola boni to musa mo kamaga bro me kok hai kamaga baru nih kalsa boleh kamu zakar enggak tahu kai borok sak no esami sini sih sini Indonesia enggak tahu kamu reverse nih ani sini aja kamu mah borok aro sunual kasar Indonesia sama kami itu enggak tahu borok koseka je sunu asal esami sih sunu di masa rabu sih beranjak इजे हिस्ट्री नो रीइन्वेंट करना या पांग या नो रुतुगमनी अब कैसे सामो कथार सामो अब हासा कबो बेला के नामन सम
karon tambange hingai ni yarung bai nung di kurung kri hingai nung ya ham jese pano kharang sai tongi abo salsa beno bai ke salsa beno thine paise thana hingai chini yapang yarung je do kharo bai godalai jak tiwa ni bung khana se ni boni kok bai chini kok only 70-80% turuk saka bus bo hasteni tiwa rao ngakai boro mainly meghaloi bai assam ni border elaka kitar jak okay abti kai je jaga o odo kharo ni boro to okay aborok bai chini laibuma bondekli kathai tika abuni yarong gotuna hina thangan ni khasam tal nungi tal tham tal rui tal ba tal do jesu namo bere an logo borok lama be ozaban local borok to ni ante kabama kan prothoma to je tabo bima sar ko tika sar je kaglai mani o je jaga kaglai mani o jaga o takunoi wala inai misi tanoi chala ise kaglai kaglai mana sekang boro misi tan lai ke apna chini patak chalai no ikai o kaglai mani jaga ro abo tau north pasar kin ba tau jeta dima hasau ni esa jaga mai ban haplong tu jeta dima sa knowledge districtasa jaga ge aro beri mani ne once a month taikesha information an hani sopai jakta abong kha harang gazao hini bung kana je jaga o togro hor ni jorao light musum ka hanga kai machine jorao thangai klai lai thuyo de ne je harang gazao kesa hill station rail station aro kesa para to o para o am to borai hill bung kana bele o borai hill ni sakao o jao kesa para to para ni sujak to ko aro o jatinga prima bung kana jatinga prima to kana nong ko bai pahar lain tu ikil thaka ha kai rail bai guwahati thanga kai o jatinga gana kai rail thinga deba je prima tu nong lamani thampro ha kai yagra kai bisi mandago prima sikansa okay o jatinga gana o kaisa hakortu horongni o hakor bisina murti to horongni murti ini kaisa murti kana bakhor ko bakhor ta okay abo age mata ini puri jago tal ka barok sekali aron borok ki gari thasang na ya o information an boroman kai traino jani klekto anto dimasa ko mon age ani loge khorsa burijuk kasa kiya dimazuk kok salate bono sungkata ni para borok sate opo saka kan bosau nanti to boni pak kami us log kata kai ni kami ni address ni aro thana ni chokto gata covid-19 kala kan kuno kasu ketemu dia nggak mau paisan kayak nggak ya awal nanti samu kan kayak ini bersambung ni visa tekan sa kaisa to muka something ya kare kaisa visa pernah ni something to abo compilation to kayak koglo or compilation to ni translation to ये हम तो समझ रहे हैं बेले केनो नाकु मानी सालथां का वो बेले कतर कुक सामस आउ जतो वो वंस ना अब नाम माया अब खैर बेले नाकु माने बेले सिरि बर मुनिसिंग ओम हाय डिस्टेंस वर्क खाइनाय बा द फानि बागि सय सामु खाइनाय हने अमफरि माननाय बर बेले कम आबो बागि मुसिं हयतोबा
tancha ba chuba mo hamjak mo tapal sini kok ba sini sing salai tongo piaba shoi sing na samung tangnai serai tongo phai tongo tabo aso bakha baina bokuri bising samung tangnai phai tongo piaba jesuk bangna nangmani asuk bangna awase samung tangnai kuriya to tabo ni sak baksa phana ngin se tebo kusuro phai generation lekeno kamko bele keno hambai sentem kok salai sento saimaka tini kabang maka ham sang kok khanaka sini tibra sarok inje hukumo samung noti especially dai sini je khlaijek ya samuro khana lainai phainai te komuni sallogo bele keno hambai sini sa because tai deborma sini hukumoni atu criminal to joto sini kai sentem sama lainai te bo information no ni samuro to hake semua message kelaidi seperti bo sia ko orang mesti silainya bela kena hambai belum baik ya harus kaham hambai oh yang se sini bagi sempat tak belasa tahu bagi sempat mana tahu mana pun belasa gas pasti takkan gas lagi ada mungkin mana kiri berarti gas di proses apa aja nak cengkainya pas mana nanggo nak cengkuking kaya nang tabung ngantai tetuwi kayaknya aw okok soino tabok norok ni samo phai sokpaikha barti gas oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder better availability better size better service barti gas Durjonagar Airport Road phone number 7640998623 Nursing porina mo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talang jagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya sakno sakni mangphili nai mujang jagya nini sakni phungmano komirui nongbo boi haino slim tei fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebe mungkurui phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamono nasingai wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim tei fit ungdi